to aussi o koor fo o cigenum mbanuda ndet nayo o cigenere dolok aretanga bo mbina feɗar ka numtuwida mbin no camnum o ga'anga l'islam sax nene hate l'islam ka leye o tewa dolokanga bo faap fay fa ñakna ya fe ñak mba faap fe ñak bo dangarna amiras halal fe o koor ɗik o tewo leng yam ka mbaña tabis leng ne a fage de a numtuwiɗangan mbine soɓkate men tig ɗika nder naga o ko maako o koroxe xupiɗ'una a fadiɗanga xana soɓin men kaga taxu o tew ba a garoog na halalum fop no ndok yaayuma refoogu yam kelfa saqoogun kaga taxu yit kelfa fe xonanga o ndokoor garoogu lam halal fe mais o ɓe waagay lam i yam halal mais kaga aussi ref ke andoona ka ɓisid jam fa mbokotor nda reta xaye bo o seereer a ñakin xaƴa xañaan ne yo wala ñoxale yo wala xaro parce que lele nan ke gimoxale dimle en yaata ñowa bo te leya ye xona ndeɗanga ñow wiin mayu maaga suptooxandoor seereer ñakiran fop sax yaam a jega mata jeg na bo ndik nda xaƴa ke i layka ten refu ye fat wiin we numtuwid no façon o lene yaam ye de ndetna bo andate me de njofa ba numtuwid ba mbi'ata fufun we mbanunam xaq je m'excuse fufun we ngeta jofan we ngeta jegandum we ngeta siyañ we ngeta i ndetanga bo andilu kene bo mbi'atan ka i mbaro numtuwid ne maak we mbi'tuna a andangiranoyo a invité ayo a ngurayo wiin nan nene in jangna aada fo cosaan mu da ndefna i leya den a kona ke xa simangola ke nam maak we a organiser toogu campine den nama organiser toogu no xa kurcalaxe fo xa timaxe a fiyangaan da ngot kaaga koy a ɓaatin no xa qetaxeene da mbi'oogna a fiyangaan teene da nga ka o njiriñ onge andoona yee ten waagu ci a den jam to jam a jeganga no mbin xana jeg no saax a jeganga no saax a jeg na saate a jeg na adna fe a xoola xo leyna yaayo lay faam mi kam refo ka ngoona jofaana ndimaam xa ɓisiidu kaaga waaw e ka refe xaye a ref anga soome fufun ɓor na ndolnira ya faax ke yaam a refanga ye fufun ɓor den ndolniro nanam layonge xa timaxe xarɓen nayi ko fo o leŋ ke taxna ta tool o leŋ ten refu ye o sigteef oxe refna teen kaaga taxu ta tool o leŋ donc i ndef'anga bo fop a ndef sigteef ya saax le faax ke o xa sigteef jaɓee may na saax yaam o jiranga ya waadin kande tiga damangang o kiin waagirango fi'an teex to koy roog ka simit o jiranga o wadnel yaam xaye o ɗeetanga jem no kiin ke fokatuna ref jem no kiin ne o tubaab a laytuna ka laye jem no kiin kat ten refu ke roog a bin na ndeer toog falang ta ref taxar ke ta ref foof le ta ref ngeñ ne ta ref fop rooge ye bin ma maam Adama kam lay ne yeta moofna bo xa kiid xarɓeen naye a disu um fi ne leer fe mi ta disu a laye alhamdulila kam lay ne o buganga an ke bintonga te jawi a put o jawanga a put o yoorwanga ndawal ne mba liɓ ne ten refanu taxar ke xa tuna xe mba xa sooɓ axet ten refanu taxar ke liɓ ke fo kene fe a refan cegel ke fo jemole a refan lang ke e nene xa quutaxe mba boog fasaɓ fe a refan daaɗ le ale nene ten sostum o kiin ya koy o kiin ka war a retanga bo a jeg ke ñakna no ten manquer na no ten to jegate ke andoona yee a jegate no cerum ta reta xotkin no ke andoona yee ten mbindum mi roog ndeer tok falang a xotina mo tandantin ke mbongonga jog exemple fa leŋ c'est-à-dire sambandal leŋ o retanga no Langur Sofir yaam marché ni an marché o Langur Sofir a ni'e wiin we na laya ye o dapar ya ndiiga fadna roog fe deɓ i ndetna Mbelo mba ndetna Sonala ndapoyoma wiin we lil to quut ke fo pasaaɓ ke kene ne o dapar nda o Langur Sofir ten refu seereer an e a cikax tem fa tem ko cooɗkaxam a saka ɗak fo soow um cooɗong a saka leŋ ƴaar kene reɗ'u meen ten tax o Langur Sofir a ne'e maak we in sax o nan gilwanga giigim wana Jong ka laye o maada xooyta Langur Sofir mana Jong et aussi de jikwe ngooxum ya koy o nan gilwanga kaaga o ande marché ni an marché o Langur Sofir o donc kene ten refu principalement ke andoona yee ten o kiin a war fi i ngar ka nag no ka andoona ka ta jegan ɗo seereer solo lool waay na yoonta fo ɓasil ne bo ndiik ta ref ndeer seereer fa ndaxar lam ndaxar mayɗe ke ta faƴa lool naw seereer te ref no paƴa ke te ref no taaɗ ake fo lakas xa refu ndeer seereer fo ndaxar i numtoxidanga no faak fo feeda faak no ke jegoona ten o an kene layong ndiiki
kam lay nge roog yeta bin na taxar ke fo foof le a bin cegel ke ka xot no kene ku ref na ta xot teen o ndik o leyangan na tubaab ten ref le corps de l'être humain et l'ensemble des êtres de la nature donc roog ka xot no cegel ke a xot no taxar ke a xot no foof le a xot no ngeñ ne ku ref na ta fokatin ten refu jem ne kiin ten refu jem fe no kiin oxe geenuna so roog a xot leerum koy a ɓek kam fe a leyne mi moƴongoma to